Hello, jotono di berkaham. Tini ang kasi video mas sama ni karon kai. Tini ang tesa ani farm start kanya thang tong tini no hite. Okay, toksa tong already no order khlai pai kya. Order to khai kya. Okay, chukoi tung di. Order khai kya. One extra toksa order khai kya. Norong toksa nai marok joton phunung nai. Mungkai norok nai tong di. Joyasa an farm tabuk sekarang bu kemeni clean kaipono tahu sih sitrangi thangka tam ningkai ang wansukui pai mani taklai tok rilia hinai already norok nugui makanai ko siling rok thepajak apro je video snam mani ingke tabuk te oisa snamnai ingke farm dok tini gati sanitizer khainai sanitize khainai poriskar khainai ingkai awon pore ingkai brood arok snamnai norok jotono step by step phunungai norok naitongni choisa khambai ingkai norok nukuni mangkhana na hadi busuk sitrang tokha saka to kahamno ingke tolaro khai sitrangoi tokai ko norok to isa katalsi paina nangano baksa hamli bai thangmai kya current already norok so pajang ingke move go tabung kai brood ar snamnai brood ar khaimun rom phungnai actually ni brood ar anmo ko brood ar ni bagai 3 to jak mani agi jitu mani abo 12 feet mane 12 feet ta abo tujak abono tak dulu kiting khaine sanitize to khai paikha tini to current ni magla ka somo to bulb plot kore full dark tongphano angke
ani subscriber viewers norok nugui naman khana brother samani 100 tok ni hingai to tebo kotor nango ang saimano iko 100 tok ni hingai tebo kotor nango tak tok sao sung tongnai te to anu pholok simai iko suksi jaga tongoro pholok thai jaga iko suksi tongsu bara ingkai naigena on pore buti buidi khajangno ingke light to thebamani iko chungkhano 100 watt or 200 watt dina yango te kaisa norokno back camera te phunungnai setting ang tikena ro tak tongo 33.1 ingke sakani kai power button off khaimano mono press khaitornai F1 F1 sine utabok ang komodike bario 38 tonika 38 tonika amno set ingka lowest ngai tao press long press khaitornika ngone F1 F2 तो 1 डिग्री से कम 38 ना 2 डिग्री खाने 2 डिग्री कम है तुम लिखा इनके बताबो नुको इमा खाना पुला हाईएस्ट टेम्परेचर के 38 लोएस्ट इनके बिनी 2 डिग्री कम इनके तबक 38 नि 2 डिग्री कम का 35 36 38 लाइट सकनो ओबुं थानाय नाय तनो नो नमा खाना थांगोनो दङ 38 इंगे नो ओबुं नाय बल्ब बो इको नुगो नमा खाना रok को सेंसर बल्ब नरम फुंगना बल्ब खाना तोनी तोनिखा इंगे तामो को हाकसालो तुई फैया सेंसर नो इंगे मुताबिक 2 डिग्री कम खाके नो तेसे बल्ब जुं फाइबिनाय बिनि छेनो आं सब का बरं डाक्टिन ठंडा खायनो इको 35 इको तेसे नायदि इको 38 इंगे ओबुंखा तामो कम थांगानो इको सेंसर माने ठंडा हांगानो कम जुं फाइसामनाय तेसे बल्ब इको गाय अनि व्यूअर्स नरक साइनो माखना मो टेम्परेचर कंट्रोलर तेवसे साबिनाय जदि रो ताबो tungmang 38 lai thaka hangai 38 to sogoi ka hangai 38 ni bising thaka hangai ungna naikino mane ungkhaino 38 ni bisi tungui thaka haino u brother bisingo bulb automatic nio off ngui thangnai sensor by saiman tomo sensor gana ingkai bo bulb thike to bising temperature to tese down thanai down ungte 2 degree komo phaigeno teoisa o bulb chung phinai er mane khai chung ur phaite bulb current switch off wasa on wasa te khlai nangle automatic no ongnai kha khlayo norok buji ma khnai norok no explain khai ma kana hinai norok jodi charge go to like khedi share khedi comment khedi te buskang sekang video katal katalane ko nok channel no subscribe khai tonde ambai Iya,